শ্রী শ্রী দুর্গা দেবী পুরাণোক্ত শ্রী শ্রী কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বিধান মহর্ষি বেদব্যাস প্রোক্ত জয়াক্ষ মার্কেন্ডেয় পুরাণ অন্তর্গত শ্রী শ্রী শারদীয়া শরতের শুভ মৃন্ময়ী মূর্তি গৃহে আবাহনের পূর্ণ লগ্নে আমরা সবাই পারিবারিক দুর্গাপুজো কমিটির সদস্যবর্গ আক্রান্ত পরিশ্রমের মায়ের আরাধনায় সান্নিধ্যের মাধ্যমে সমবেত হয়েছি। শুভ শারদীয়ার শিশির ভেজার শিশির বিন্দুগুলি উজ্জ্বল আলোক স্পর্শে লেলিহান শিকার দ্বার স্পর্শে জবা কুসুম পলাশ শিমুল মহুয়া শিমুল ফুলের তার স্পর্শে বিহঙ্গরা উদ্বেলিত আনন্দিত এবং শিহরিত এবং জাগরিত হল। মহালয়ার অন্ধকার ও জলোচ্ছ্বাসিত ধারার মহিমা কাটিয়ে প্রকৃতিতে দেব দেবী এবং মনুষ্য অসুর তিন কুল সমাজ সৃষ্টির পূর্ব মুহূর্তে রূপলোকে ও রসলোকে আবির্ভূত হল ভাবময় মূর্তি দেবী মহামায়া। নারী শক্তি পৃথিবীতে অসুরের অত্যাচারে মনুষ্যকুল বিতাড়িত নিপীড়িত শাসনিক অমানবিক ও পাশবিক অত্যাচারে যখন মনুষ্যকুলকে ক্ষতি করছে, পৃথিবীর অসুরের অত্যাচারে সমাজ জর্জরিত নিপীড়িত এবং কঠিনতম শাসন, সেই অমানবিক শাসনকে লয় করার জন্য দেব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মা, রক্ষণ করার দেবতা বিষ্ণু এবং লয় করার দেবতা মহেশ্বর আবির্ভাব। অসুরের জন্য ভাবমান এই বিশ্বে জাগতিক হল ব্রহ্মা। দেবতারা যখন নিদ্রিত, এই অবস্থাতে মহিষাসুর ধ্যানমগ্ন হন। ব্রহ্মার আবির্ভাবে প্রশ্ন জাগরিত হল, অসুরের রাজ্যভার চালানোর জন্য বার্তা পাঠায়। অসুরদের মধ্যে বলশালী, রূপ পরিবর্তনশীল, ক্ষমতাশালী ওই ঐন্দ্রিজালী ছলনাকারী ব্যক্তি দেবতাদের জাগৃত করার এইভাবে বারে বারে দেবতাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। অবশেষে দেবতারা জাগরিত হওয়ার পর দেব অসুর দৈত্যরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি করতে চাও? অসুর দৈত্যরাজ স্বহস্তে বলে উঠলেন, আমি অমর হয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চাই। বিষ্ণু ভগবান সদর্পে বলে উঠলেন, অমর বর তুমি পাবে না। পৃথিবীতে যে জন্ম হয় তার মৃত্যু অসম্ভাবী হয়। কেউ কখনো সৃষ্টি হলে পৃথিবীতে ভোগ করতে পারে না। অসুর উপহাস্য করে চলে গেলেন। দেবতারা পুনরায় নিদ্রায় মগ্ন হয়। অসুর তখন সারা রাজ্যের ভোগ দখলে ব্যস্ত। অসুর বারে বারে ধ্যান ও মগ্ন। অবশেষে মহেশ্বরের বার্তা দেন, মহেশ্বর জাগরিত হয়। ওই মহিষাসুর রূপ পরিবর্তন করে ছদ্মবেশী প্রথম মহিষ রূপ ধারণ এবং দ্বিতীয় রূপ ধারণ। তারপর মহেশ্বরের যজ্ঞস্থলে অমৃত পান করেন, ভক্ষিত হন। তিন দেবতা অসুরকে ভৎসনা জানায়, হে পাষাণ্ড, যে নারীর মূর্তির অলঙ্কারে অলঙ্কিত তুই, সেই নারীর হাতেই তোর মৃত্যু অবধারিত। দেবতারা ক্রুদ্ধ হল, যজ্ঞস্থল বিচলিত, অমার্জিত। এদিকে অসুর সগর্বে অট্টহাসি হাসতে হাসতে হৃদয়ঙ্গম করল এবং সন্ন্যদাখিল সৈনাস্তে সমুত্তুস্তরুধায়ুধা আকিমেতি ক্রোধাধ্যাভ্যাসা মহিষাসুর। মহিষাসুর ক্রুদ্ধ হল। দেবতাদের লীলা খেলা দেখে তিনি যুদ্ধতে বার্তা পাঠান। এদিকে তিন অদ্বয় দেবতা পরস্পর যখন কথোপকথন হয়ে অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুতি হন, রাজ্যকুলে শাসনিক অসুরকুল একে একে পরাস্ত স্বীকার করেন। দেবতারা একে একে জড়ো হয়ে নারী শক্তিকে বর দেন। নারী শক্তি প্রাধান্য পায়। দেবতারা একে একে অস্ত্র দিয়ে দশভুজা ত্রিনয়নী মাতৃ নির্মিত করল। দশভুজার অস্ত্র দিয়ে দিগবন্ধন করলেন। স্বামীর দেওয়া অস্ত্র ত্রিশূলধারী হয়ে মহাবিদ্যা শক্তি দিয়ে নির্মিত করলেন জগৎজননী ত্রিনয়নী মুক্তকেশী দশভুজা।
মহামায়া দুর্গা মহিষাসুরকে কৌশলেন মহিষাসুরকে বধ করলেন। অসুরকুল ধ্বংস হল, দেবতারা রাজ্য শাসন ভার গ্রহণ করলেন। অথ শ্রী শ্রী মার্কেন্ডীয় চণ্ডী মাহাত্ম্যের কথোপকথন এবং দৃষ্টান্ত, শ্রী শ্রী চণ্ডীর সংলাপ, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ৩ নম্বর কালিদাস লেন, বউবাজার। শ্রী শ্রী চণ্ডীর ভাবধারা এবং বিষয় সম্পর্কে তুলে ধরি। শ্লোকাত্মক মন্ত্র 573, 537। অর্ধ শ্লোকাত্র মন্ত্র 38 অর্থাৎ 38। ত্রিপাদ শ্লোক 66 অর্থাৎ 66। উবাচাঙ্কিত শ্লোক 57 অর্থাৎ 57। পুনরুক্ত শ্লোক 2। এই নিয়ে 700 সমূহ শ্লোক চণ্ডী। 700 শ্লোকের বিষয়গুলি হচ্ছে পূজাবিধি, অর্কলা স্তোত্র, কিলকস্তবক, দেবী কবচ, রাত্রি সূক্ত 1, রাত্রি সূক্ত 2, দেবীর বাহন সিংহের ধ্যান, চণ্ডীর ছোট সংবাদ কথা, শ্রী শ্রী চণ্ডীর মাহাত্ম্য, শ্রী শ্রী চণ্ডীর কালীর ধ্যান, মহালক্ষ্মীর ধ্যান, মহা সরস্বতীর ধ্যান, মধুকৈটববধ, মহিষাসুর সৈন্যবধ, মহিষাসুরবধ, সক্রান্তিকৃত দেবী স্তুতি এবং দেবীর দূত সংবাদ, ধূম্রলোচনবধ, চণ্ডমুণ্ডবধ, রক্তবীজবধ, নিশুম্ভবধ এবং শুম্ভবধ, নারায়ণী স্তুতি, ভগবতী বাক্য, দেবীর বরদান, সংকল্প সিদ্ধির প্রার্থনা, দেবী সূত্র, সপ্তশতীর রহস্যের বৈকৃতিক রহস্য, মূর্তির রহস্য এবং ফল নির্ণয়। ইউটিউব খ্যাত শ্রী জ্যোতিষশাস্ত্রী শ্রী সীতারাম ভট্টাচার্য, মেদিনীপুর সবং। রূপকার মামা দাদু শ্রী সুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য, কলকাতা, বউবাজার। এবং সুরকার ও সংযোজনতা বাবা শ্রী মদনমোহন ভট্টাচার্য, মেদিনীপুর। সঙ্গীত সমূহ সকল দিদিবৃন্দ। সর্বশেষে অবলোকনের গ্রন্থনা ও নকল সুর। যদি কেউ বীরেন্দ্র কিশোর ভদ্রের যে চণ্ডী মাহাত্ম্য, তিনি স্তোত্র বন্দনা করে সারা বিশ্বকে জাগরিত করেছেন, আর সেই বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের অবলোকনে আমি একটি ক্যাসেট নির্মাণ করেছি। সেই ক্যাসেটটা যদি কারো প্রয়োজনে থাকে, নির্দিষ্ট মূল্য নিয়ে ক্যাসেটটা আমার কাছ থেকে আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। এই কথাটা প্রথমে একটু জানাই। সঙ্গীত সমূহ নকল সুর হিসেবে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র, আকাশবাণী কলকাতা, দূরদর্শন, এবং সেই সঙ্গে ইউটিউব খ্যাত এবং বাংলা ইন্টারন্যাশনাল চ্যানেল, যেটা সোনার বাংলা চ্যানেল এবং গ্লোবাল টিভিতে যারা প্রোগ্রাম, যে সকল লাইভ প্রোগ্রাম সমূহ, এবং তার সঙ্গে প্রতি ইংরেজি মাসের 26 তারিখ যদি কেউ প্রোগ্রামটা ইন্টারনেটের ভাবে দেখেন, আজ আমি যে আসনে বসে যে পুজোটা করছি, সেই পুজো সেই জ্যোতিষশাস্ত্রী শ্রী সীতারাম সাক্ষাৎকার করতে পারবেন। এবং তার সঙ্গে ইউটিউব খ্যাতের যে আমাদের একটি ভিডিও সংলাপ করা হয়েছে, এবং সেই ভিডিও সংলাপটা ক্যাসেট লিপ্ত এবং রেজিস্টার ক্যাসেট প্রাপ্ত, যদি কেউ সংগ্রহ করেন নির্দিষ্ট মূল্যে এটি আপনারা পাচ্ছেন। এবার শুরু করি শ্রী শ্রী চণ্ডী অর্কলা স্তোত্রম। অর্কলা স্তোত্রম। ওম নমশ্চণ্ডিকা ওই। ওম অশ্বশ্রী অর্কলা স্তোত্র বিষ্ণু ঋষি অনুষ্ঠুপ চন্দ্র শ্রী মহালক্ষ্মী দেবতা শ্রী জগদম্বা পিত্তার্থম সপ্তশতী পাঠাঙ্গজপে বিনিয়োগ। মার্কেন্ড উবাচ জয়ত্বং দেবী চামুণ্ডে জয় ভূতপহারিণী জয় সর্বগতে দেবী কালরাত্রি নমস্তুতে জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমাধাত্রী সাহা সদা নমস্তুতে মধুকৈরবী বিধ্বংসী বিধাত্রী বরদে নমঃ রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জহি মহিষাসুর নির্নাশী ভক্তানাং সুপদে নমঃ রূপং
देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि धूम्रनेत्र वदे देवी धर्म कामर्थदायिनी रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि रक्त बीज वदे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि निशुंभ निशुंभ निर्नाशी त्रैलोक्य शुभदे नमः रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि वंदिताग्नि जुगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि अचिंत रूप चोरिते सर्व शत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि न देवो सर्वदा भक्ता चापर्णे दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि स्तवद वै भक्ति पूर्वतां चंडिके वदिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि चंडिके सततं दुर्गे जयंती पापनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि जसो देहि दिशो देहि सौभाग्यं देहि देवी परम शुभं रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि विपुलाश्रियं रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि विदेहि दिशगन्नासं विदेहि बलमुच्चकै रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि सुरासुर शिररत्न निकृष्ट चरणम्बुजे रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि विद्यावन्तं जसस्वन्तं लोकीवन्तं च मां कुरु रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि देवी प्रचंड दुर्दंड दत्त दर्पण सूरिणी रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि प्रचंड दत्त दर्पग्नि चंडिके पुरदायमे रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि चतुर्भुते चतुष्पुत्रां संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि कृष्णेन संस्तुते देवी ससद्भक्ता सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि इंद्राणी पति सद्भाव पूजते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि देवी भक्त जनात्ताम दत्ता दंडदयंबिके रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि भार्यां मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि तारिणी दुर्ग संसार सागरस्था चलजभवि रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि ईदं स्तोत्रं पुनिताको महास्तोत्र पठन्नर सन्तोषति सुमारात्तं परमं दुर्लभं अर्पलास्तोत्रं कीलकस्तवकं ॐ नमश्चण्डिकावै ॐ श्री कीलकमन्त्रस्य शिवऋषिरुष्टुप चन्द्रो महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा पितर्थं सर्वसती पटाङ्गज विभिन्यवां मार्केण्डोवाचम् ओं विसिद्ध गणदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्त निमित्ताय नमो सोमार्तधारिणी सर्ववेदविज्ञानी या मन्त्रनाम विकीलकं सोऽपीकमवाप्नोति सततं जपतत्परं सिद्धं तुष्टार्चनादीनि सकलान् स्पर्माणि सकलन्नपि एतेन स्तवतं देवी स्तोत्रविद्येन भक्तिदा न मन्त्र औषधं तस्य न किञ्चित् विविद्यते विना जपेन सिद्धन्तु सर्वमुच्चाटनादिकं समग्रान्नो विशेष्यन्ते लोकसङ्गामिमं हर कृता नियन्त्रमास सर्वमेव मिदं शुभं स्तोत्रैवैश्वर्णिकायास्तु तच्च गुज्जं चकारस स्वमाप्नोति सपुण्येन तां यथा मुनिपत्रिणां सोऽपीकमवाप्नोति सर्वमेव न संशय कृष्णायां वा चतुर्दष्टां अष्टमां वा समाहित ददाति प्रतिगृह्णाति नन्नथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितां जो निष्कणां विदा वैनां चण्डीं जपति निस्तस स सिद्ध स गण सोऽथो गन्धर्वो जायते ध्रुवं न चैवा पाठवं तस्य भयं कच्ची न जायते नापो मृत्युवशं जाते मृते च मुखमाप्नुयात्
गाता पारम्भ पूर्वेत झकुर्बाण विनश्यते ततो ज्ञातैव सम्पूर्णमिदं पारोपते बुधै सौभाग्यादितो यत्किञ्चित् ददृशे लललाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जिह्वामिदं शुभं सर्वस्तु जल्पमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवदेव समग्रापि तत पारम्भमेव तत् उच्चञ्चं तत्प्रसादेन सौभाग्यरूपमेव च शत्रुहानि परोमुख स्थियते सनुकिंजनै चण्डिकां हृदयेनापि जशरे सततं नरः हृदङ्गममाप्नोति हृदि देवी सदा वसेत् अग्रतो मम महादेव कृतं किल पवालनं निष्किलं च तथा कृत्या कुटितवं समाहितं किल कस्तवकां देवी कवचम् ॐ वैश्य श्री देवी कवचस्य ऋषि सृष्टो छन्दश्चामुण्डा देवता श्री देवी प्रीत्यर्थं सप्तदशोति पाठाङ्गजं विनियोगं नमश्चण्डिका वै ॐ मार्केटो वाचम् ओम जद्गुज्जं परमं लोकं सर्वलोकाकरं निनाम जन्नपस्सचिदाख्यातं तन्मे पुण्यि पितामह राजो उवाच ओस्ति गुज्जतमं विप्रं सर्वभूतपहारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्सिन्धु महामुने प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति षष्ठमं नवमं सिद्धिदात्री च नवो दुर्गा प्रकृतिदा उत्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निनादजनामासु सत्त्वमुद्धवतारणे विषमे दुर्गमे चैव भायात्ता शरणाङ्गता न तेषां जायते किञ्चित् सबूदां रणसङ्कटे आपदं न च पश्यन्ति सुख दुःख भयङ्करीं जस्तु भक्तासिता नित्या त्रिषा विद्धि प्रजायते चेतां सरन्ति देवेश रक्षसि तन्न संशया प्रेत संस्था च चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्रिगज समारूढा वैष्णवी गरुडासना नारसिंही महाविद्या शिवदूती महाबला माहेश्वरी विशारूढा कुमारी सिंहवाहना लक्ष्मी पद्मसना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया सेतुरूपधरा देवी ईश्वरी विशिवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मकरा सर्वा सर्वोजोग समन्विता नाना भरण सौभाग्या नाना रत्नो प्रशोभिता श्रेष्ठश्चै मुक्तिकै सर्वा दृप्यहालो प्रलम्बिभिः इंद्रनीलोर महानीलोर पद्मरागै सुशोभनै दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दृप्य क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खड्गं कमलं चैव परशुं वशमेव च कुन्दायुधां त्रिशूलं च सङ्गामाधुर्ममत्तमै देवतानां देहनाशाय भक्तानां भवाय च धारयन्ता नित्यं देवानां च हिताय नमस्तेस्तु महारुद्रे महाघोरो पराक्रमे महाबले महत्साहि महाभय विनाशिनी त्राहिमां देवी दुष्पेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यं रक्षतु मन्द्राग्नि अग्निज्जां मुग्निदेवता दक्षिणे बुधवाराहि नैऋतं खड्गधारिणी प्रतीचां वारुणी रक्षेत् वायुवां मृगवाहिनी उदीचां पदको वैरी वैशानं शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्मणि मे रक्षेत् धस्तादो वैष्णवी तथा एवं दशो दिशो च रक्षेत् चामुण्डा समवाहना जया मम प्रति पातु विजया पातु कृष्णद ऊर्जिता वामपार्श्वेतु दक्षिणे च पराजिता श्रीकांग में दोत्तिनी रक्षेत् धूमा बुद्धिनी व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भूमे रक्षेत् यशस्विनी नेत्रयोः चित्रनेत्रा च जमघण्टा तु पार्श्वके त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन भूमुर्मध्ये च चण्डिका शङ्खिनी च कुशलमध्ये श्रोत्रोदयवासिनी कपालं कालिका रक्षेत् कर्णे मूले च शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामितो बाला जिह्वायां च सरस्वती दन्तानो रक्षतु कौमारी कण्ठे श्रेतु चण्डिका घंटीकां चित्रघण्टा च महामाया च दालुके कामाक्षी चिबुकें रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च कृष्णवंशे धुरीधरे नीलग्रीवा वहि कण्ठे नलिकां नलगोपुरे स्कन्धयोः खड्गने रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डने रक्षेत् दम्बिका लाङ्गुलीसि च नखं सुरेश्वरी रक्षेत् कुक्षै रक्षेन् नरेश्वरी स्तनौ रक्षेन् महादेवी मौनो शोको विनाशिनी
हृदये ललिता देवी उदरे सुरधारिणी नाभौ च कामने रक्षेत्।